क्या बोलते हैं ये कहाँ का ये खास करके कहाँ का मिठाई है? प्योर राजस्थानी ट्रेडिशनल स्वीट्स है। विशेष करके ये संक्रांति में, विशेष करके मारवाड़ी समाज में इसको मतलब व्यवहार में लिया जाता है संक्रांति पे। हैप्पी न्यू ईयर, खुश खुश नया साल। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है वही चीज मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, लोगों को अच्छा लगे इसी के हिसाब से। का नाम अशोक जैन है। ये लवली स्वीट्स अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। ये 45 साल पुराना दुकान है। इसमें क्या क्या मिलाया गया? मैं एक तो गावा घी में ये तेला गया है, हाँ। लेकिन ये मेन जो इंग्रेडिएंट्स है मैदा से ही बनता है और कुछ कोई मेवा वगैरह देते हैं? मावा नहीं डलता। मावा नहीं डलता है। अच्छा, दूध से बनता है, दूध घी। धन्यवाद आपको भी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। খাবারটা জানিস যে রাজস্থানি একটা খাবার, যেটা আমি এনেছিলাম, আমার অলরেডি আমার আইডিতে আমি পোস্ট করেছি। সেই খাবারটার নাম হচ্ছে ঘেঁওয়া। দোকান থেকে এনেছি, সেটারও আমার রিল আছে। বৎসরে একটা নতুন খাবার, যেটা আমি খাইনি কখনো, এটা দেখেছি বিভিন্ন রকম ভিডিও পোস্ট এসবে, তো সেটারই এক্সপিরিয়েন্স করবো এখন আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে। সেটাকে এটা বাইরে তৈরি হয়ে যাচ্ছে একদম শুদ্ধ ঘি। ঘিয়ের মধ্যে এটা দেওয়া হয় ময়দা, এবং ময়দার সাথে বিভিন্ন রকম ভাবে দুধ। এখানে যেমন দুটো কালার দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা। হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো সত্যি একটা নতুন টেস্ট এক্সপিরিয়েন্স করলাম, যদিও মিষ্টি বেশ ভালোই আছে, তারপরেও দেখা যাক। তো আপনারা জানেন আমি খাবার দাবারের ব্যাপারে একটু বেশি উৎসাহী, লোভী, মানে আমার লোভী নোলার রেসপেক্টে বলছি। এটার থেকে বেশি টেস্টি। এটার মধ্যে হচ্ছে যেটা আছে দুধ, ঘন দুধ, মানে ক্ষীর দেওয়া আছে, ক্ষীরের পুরো দেওয়া। এটা এইটা হচ্ছে এই নিচের যেটা, এটার থেকে বেশি টেস্টি, কারণ এটার মধ্যে শুধু ময়দা, ঘি দিয়ে করা, দুটোই ঘিতে ভাজা আছে, কিন্তু এটার মধ্যে ওই দুধ, ঘন দুধের একটা ব্যাপার থাকে, তার মধ্যে তবক লাগানো আছে।